Salut les amis, 1980 wakati la Banque mondiale ye ayira ka fɔ ko an ka jamana ka compte maɲi donc ko ka programme d'ajustement structurel kɛ walasa ba ɲumankɛtɔnw ani privé sen bɛ se ka don an ka jamana dugu jukɔrɔ ko ani a dugu jukɔrɔ nafolo olu baara la cogo min na walasa gouvernement yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ o ko la o de la an ka code minier dayɛlɛnna ka loi ta walasa entreprise privée bɛ se ka n'u sen don an ka sanuko la cogo min na donc o sariya dayɛlɛ min kɛra o de y'a to Belgique ka ɲininikɛlaw n'u ka géologue ye olu nana an ka jamana kɔnɔ u taara Morila yan fan fɛ donc Morila u y'a jateminɛ k'a fɔ minnu bɛ damanda la yen nɔ olu bɛ ka dama bɔ yɔrɔ minnu na ko sanuba de bɛ sɔrɔ yen olu tun y'a jira k'a fɔ ko sanu 900 grammes bɛ sɔrɔ yen tonne kelen o tonne kelen c'est à dire que n'i ye bɔgɔ tonne kelen o tonne kelen ta ko sanu 900 grammes bɛ sɔrɔ yen nɔ donc o de senfɛ olu ye a bɛ fɔ min ma ko concession minière donc o ye ni Mali gouvernement jɛra ka concession minière feere u ma walasa u bɛ se ka na o sanu bɔ cogo min na mais o wagati kɔnɔna la Mobutu n'o y'a sɔrɔ ale tun bɛ fanga la Zaïre parce que a bɛ fɔ min ma ko union minière ni o tun ye Belgique ka société in ye o tun dili donnen don kosɛbɛ Congo de kosɛbɛ donc o de senfɛ Mobutu sinana ka a ka minnu bɛɛ nationaliser parce que ale tun y'a ye k'a fɔ ko ale ka jamana tɛ ka nafa sɔrɔ a la donc Mobutu kɛlen k'a ka minnu nationaliser sisan nɔ a bɛ fɔ min ma ko Etienne d'Avignon donc Etienne d'Avignon ale de yɛrɛ kɛra sababu ye Mobutu bɛ fanga sɔrɔ cogo min na et puis mɔgɔw ka fɔ la ale de kɛra Lumumba faga sababu yɛrɛ ye donc o Etienne d'Avignon ye Belgique ka politicien ba dɔ ye nafoloba b'a kun a sen bɛ affaire kirikara caman comme Mobutu tun bɛ na union minière nationalisée donc Etienne d'Avignon de tagara ka Umicore tigɛ ka bɔ union minière kɔnɔ ka taga o créer Amérique donc a kɛlen k'o créer sisan nɔ Amérique a ye Mali ka concession minière min ye Morila n'o tun dira union minière ma a y'o don o da fɛ donc o concession in donni o da fɛ o de y'a to Anglo-Goli ye Mali sanu bɔ sɔrɔ Morila donc komi a y'a ye k'a fɔ bi vidéo an bɛna kuma sanuko de kan allez c'est parti. Pour que la Mali sanumbo Etienne d'Avignon ni ale yɛrɛ actionnaire ye Anglo-Gol kɔnɔ donc a ye Rangol ɲini k'o fara a yɛrɛ kan maintenant a kɛlen ka Rangol ɲini ka n'o fara a yɛrɛ kan u ka sɔrɔ ka na u ni Mali faamaw ka contrat signé donc contrat kɔnɔ 40% ye Rangol ta ye 40% ye Anglo-Gol ta ye maintenant o tɛ 80% ye a tɔ 20% ko komi Mali bɛna a ka dugukolo di sanu min ye Mali ta ye kɛ ko 10% o de bɛ di Mali ma maintenant o 10% tɔ min bɛ to kɔ ko Mali bɛ se ka o sɔrɔ mais ko fo Mali bo o san donc ko Mali bo action san mais o tun ye u ni Mali o wagati faamaw ka bɛnkan ye walasa o 10% ye o bɛ se ka di olu ma cogo min na donc o de la o contrat bilala sen kan ten tɔ ni a jateminɛ k'a lajɛ pour que ka ni société ninnu yɛrɛ ka u bɛ ka Mali bisi cogo min na ka Mali tulu bɔ cogo min na u n'an ka faamaw bɛnkan no cogo min pour que k'o faamu i bɛ Anglo-Gol yɛrɛ composition lajɛ ni Anglo-Gol ta k'a lajɛ Etienne d'Avignon donc ale min ye Lumumba faga ka Mobutu sigi fanga la donc ale yɛrɛ bɛ actionnaire ale Anglo-Gol kɔnɔ ani a bɛ fɔ minnu ma ko Offenheimer donc de Beer o fana ye duba ye du minnu n'u tiɲɛw di ɲɔgɔn ma nka olu ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ tuma min na ni farafin tun bɛ jɔnya la o tun bɛ na farafin san ka tugu feere Amérique plantation na ye ani sɛnɛkɛ forow kɔnɔna na donc olu bɛɛ ye wari sɔrɔ jɔnya wagati la Afrique an ka traite des noirs a bɛ fɔ minnu ma bon Anglo-Gol kɔnɔ Ghana gouvernement fana o ka pourcentage dɔɔni bɛ Anglo-Gol kɔnɔna la maintenant Rangol ka nakun ye jumɛn ye parce que en réalité Anglo-Gol tɛ ka wari bɔ Rangol de ye waritigiw a bɛ fɔ minnu ma ko société financière donc Amérique waritigiw donc olu ka société de ye Rangol ye maintenant ni o Rangol yɛrɛ conseil d'administration ta k'a lajɛ kabako bɛ yen de fana parce que Philippe Létard ani Karl Voltaire olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ Rangol ka conseil d'administration na bon ni du y'a ta k'a lajɛ Mali ka ajustement structurel ko bɛ bila sen kan tuma min na année 80 la ko k'a fɔ ko ka mine kow dayɛlɛ minnu y'a négociation n'a fɛnw bɛɛ kɛ i bɛ Philippe Létard sɔrɔ yan ani Karl Voltaire o wagati o y'a sɔrɔ directeur tun do Banque mondiale la donc olu de nana fɔlɔ k'a fɔ ko non ko Mali kan ka dugu jukɔrɔfɛnw bɔ ko parce que ko an ka gouvernement dɛsɛlen k'an ka mɔgɔw sara ko an ka compte public maɲi donc u ye an ka dugu jukɔrɔfɛnw ko o loi yɛlɛma walasa société étrangère bɛ se ka na olu dili bɔ cogo min na ko o tulu bɔ maintenant o kɔnɔna na olu bɛ tila ka na u yɛrɛ sɔrɔ tuguni société min n'a bɛ fɔ ma ko Rangol o conseil d'administration kɔnɔna la donc nin ye janfa ye janfa min sirilen don Mali kan walasa ka Mali dugu jukɔrɔfɛnw k'olu nafa bɔ maliyɛnw kɔ kan aw kana ɲinɛ dɛ donc Banque mondiale de ye Mali obligé walasa Mali bɛ se ka a ka sanu dayɛlɛ multinationales ye donc Mali gouvernement ale ta ye 10%
donc 10 ala che 10% dugukolo ya on détail sanu ya on détail ko 10% ko on ga dugukolo mbe boko o nafa ye o de ko boko ele se ka ta 20% na le mais anga gouvernement fana mi i tibinanja ola mais mbek la ko nyafa o ye ko fe o kunye mi donc Morla esani o ele fana te sanu boko ngo guye ko inga gato de ga clown ni onje bon Morla esa ere ale te sanu boko ale fana be sanu bo sous-traité société wara de manay abe fo mako Somadexi bon o Somadexi fana o déterminer le kosobe ni me buigi dorontele Somadexi kono ibe Mali masake koro soro enno parce que nyini nikela do be no na be fo mako Eric Paul Porté donc ale film dobo abe film nyenga blogu kan ale ga film kono nana ale ko Somadexi actionnaire ko buigi bala ko nga ko Mali président koro no Alpha Oumar Konaré ko o actionnaire Somadexi la ko Amadou Toumani Touré no ATT ko actionnaire Somadexi la ko Ibrahim Boubacar Keita no anga sans président ko fana actionnaire Somadexi la ko ani Mali commerçant bafla donc Eric Paul Porté ale ga filmuna aba fo kosebe Alpha Oumar Konaré Amadou Toumani Touré Ibrahim Boubacar Keita ani commerçant bafla donc ko du be actionnaire Somadexi konona donc abina fo si sans ça depuis munu nanani démocratie 91 olu fana kelen lo ko brion to kan ka on bichi 600 non donc olu be ka Mali na fa bo wa ke no fe ina fo ute non kan fo ina fo te fangelen fe na en réalité ou be de kele en tout cas Mali sanu ko konna Somadexi o fana be fambata bon ni Somadexi fana ga aba fo munu mako sous-traitant ça dit que société munu be baraka Somadexi ni olu takala je o société famba fana o be to wabuga société o de afo munu ko multinational ou be to wabula olu buka bolo faranu le blakana donc olu de be contrat beso donc Mali on be contrat munu soro o contrat fitini munu na fantan contrat au transport ou ani ko krikaranu mais contrat nyalama o bebe dit to wabuga multinational ou de ma bon au contrat fitini nous fana awre nyaba o lisi fana la ni o la je ibe présent korodo ou be olu de nga société de transport ou olu ye contrat o soro min konona la donc abina fo min ko yere koni anga fama o ani tubabu benin lo akan wala sa ka ambishi ka anga sanu ko beke ka ensemble la PPPP normalement ko ni société multinationale ou fo mu ma société belebele bawo ko ni olu nana jamana kono ko normalement jamana kono société fitini munumbe olu kanga yiriwa ka sabuke ube minon san fe ube barake fon san fe ani ube ali mo ta barala bon ni biyo woro la je iba e ka fo ko on société nu ka dogon Mali kono ka fo ko sanu ko be en société fitini munu nafa parce que sanu be bonne technologie mununye sanu be boni mine mununye anga famo ye salem binga bo obeka donc ni salem bina ka bo olu kan tubabu be uyera ustakona société uta kofe olu be nani minonye ka duma akera sa o mugujugu yo akera posone yo akera camion ba yo akera mine donc olu be bo kofe o société nu mena no lu kan olu duma no yala donc o ba to en société fitinu te se ka yirwa kosobe o kita ka boy Morla esa gouvernement esa nduru de duma sanduru in kono na ute salen sara bo o sanduru in kono ute salen sara adu ngira la ka foko niye Morla ere sanu takalaje adugukolo takalaje ko sanu nafaman c'est-à-dire que avec fomi ma ko 900 grammes be soro tonne kelena sanu niveau na 900 grammes ko soro tonne kelena ko oye jusqu'à 50 mètres di donc au koro si sanu ko ni itemena 50 mètres kan ko sanu mimbe soro o sanu te chama e blu te barkama ya bina fo mini no ko no yara donc sans duru ngono Morla esa i jija ka sanu na fa maro be ban pepe parce que uye munke uye dine c'est faut 200 mètres donc 50 mètres wa na fa maro bani donc salen sarabe damne kuma mi wa soro fo ite soro Morla la blu asu ya na fa maro be ka tulu be boka ban wa soro 200 mètres c'est en profondeur wa mini re bonya be 1 km bo donc wa soro sanu na famaro bana gouvernement te ni gware nyala ma foi sorala o kite mega boy mali gouvernement are ta don sanu hakem mi bo Morla mali gouvernement ta don sanu hakem be bo Morla donc Morla sigito géologue et recherche mununke o du tunya ira ka fo ko bogo ton kele ko sanu 900 grammes be soro la bogo ton kele ko 900 grammes be soro ola Morla kelinga baradam ne Morla ere tumbe atan flala kumamina o kala 2001 2002 wakati tubabu mai tubabu ko onma ko Morla esa ko le 6,5 grammes ko de be soro tonna 900 grammes be nyini na ora mi ko le 6,5 grammes de soro tonna du ga janga wona de
900 grammes olu be 6,5 tonnes donc o de be déclarer salaire be sara o de kan bon 6,5 tonnes ni Mali ka 10% ni be di ama o de kan bon alors qu'en réalité diɲɛ bɛɛ bɛnna kan ko mori la ko 900 grammes de bɛ sɔrɔ tonne kelen na mais gouvernement ma foyi kɛ fama ma foyi kɛ walasa ka o ko la jɛya o tora ten puis n'i ye multinational ninnu ka contrat bɛ sanu dɔrɔn de kan bon diɲɛ bɛɛ dun b'a dɔn i mana géologue fɛn fɛn ɲininka spécialiste fɛn fɛn ɲininka u b'a f'i ɲɛna ko n'i ye sanu ta sanu biriti min bɛ bɔ dugu jukɔrɔ ko nafamafɛn wɛrɛw bɛ sɔrɔ o la ni a bɛ fɔ minnu ma ko warijɛ ani zingu ni a bɛ fɔ minnu ma ko platinoïde donc o platinoïde ninnu olu ye sanumafɛnw ni nɛgɛmafɛnw ye minnu bɛ utiliser kosɛbɛ informatique ani avion ko sira fɛ bon n'i ye a lajɛ o société spécialisée len yɛrɛ bɛ Rangol bolo donc société spécialisée len bɛ Rangol bolo minnu bɛ platinoïde ninnu olu baaraw ɲɛnabɔ k'u feere fana donc anw ka sanu n'a bɔra tan a bruti mana bɔ tantɔ u b'a don avion kɔnɔ donc u bɛ n'u jɔ Bamako senu ka u ni faamaw bɛ bɛn ko dɔw la yen avion bɛ taga Afrique du Sud maintenant ni avion taara Afrique du Sud sanu bɛ bɔ a la ni sanu bɔra a la sanu nɛgɛ in tɔ kɔnɔ warijɛ bɛ bɔ a la zira bɛ bɔ a la platinoïde ninnu fana olu bɛ bɔ a kɔnɔ olu bɛ feere alors que olu si t'u ka contrat la normalement olu bɛɛ kan ka segin Mali ma de mais Mali bɛ i sigi k'i ɲɛ tugu o bɛɛ kan parce que bɛɛ ta dilen du ma faamaw kɛlen don k'u ta sɔrɔ kaban donc olu sen t'a foyi la bilen olu mago t'a tɔ la bilen donc o de la a b'a fɔ u mana wuli kuma o kuma code minier bɛ Mali la Mali code minier caman de bɛ Mali la donc Mali sanubɔlaw code min b'u arranger u b'o de utiliser Mali yɛrɛ bɛ fɛn minnu nabɔ ka t'u feere kɔ kan sanu ye kɔɔri jɔyɔrɔ minɛ a la parce que kɛmɛ sarada la 76% fo 76 fɛn fɛn bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa feere kɔfɛ fɛn fɛn bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa feere kɔfɛ 76 o ye sanu de ye o la kɛmɛ sarada la donc sanu ye kɔɔri jɔyɔrɔ minɛ a la kosɛbɛ bon sanu o min bɛ bɔ normalement nafa kan ka sɔrɔ sanu na a bɛ ɲininikɛlaw b'a ɲɛfɔ cogo min na Mali yɛrɛ fɔlɔ Mali tun ye jamanaba de ye sanu bɛ jamana min kɔnɔ hali n'i y'a jateminɛ o bɛ Egypte minnu fɔ ni Arabie Saoudite ni tubabulaw sanu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ɲininikɛla dɔw ko sanu in bɛɛ bɔra Mali de la ko Mali sanu de ye sanu in bɛɛ ye mais n'i ye o ta k'a lajɛ ko o sanu baden bɛ bɔ Mali la sanu baden bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ hali bi o sanu tɛ ka maliyɛnw nafa hali bi Mali bɛ classé jamanaw fɛ sɛgɛn bɛ jamana min na ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan maliyɛnw tɛ sanu wari ye donc o ye ko min ni mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka o kuma sanu wari bɛ taa min bon ni dun ye Mali ni dugu minnu bɛ comparer dugu jukɔrɔ fɛnw na o ye Botswana ninnu de donc Botswana jama de b'olu baara mais Botswana développé len don kosɛbɛ parce que Botswana ye mun kɛ komi sanu o jama o nin bɛɛ bɛ bɔ wagati dɔ de kɔnɔ wagati dɔ bɛ na se nin bɛɛ bɛ ban pepepewu donc Botswana wa ni pétrole bɛ dugu minnu na olu bɛ compte dɔ de créer c'est-à-dire que u bɛ jiginɛ kɛsu dɔ de bila sen kan u bɛ se ka dɔɔni ta u ka nin dugu jukɔrɔ nafɛn ninnu tɔnɔ la cogo min k'a bila o kɔnɔ comme ça sini ma sinikɛnɛ ma ni o sanuw banna ni jamaw banna u bɛ se ka continuer k'u ka fonctionnement kɛ cogo min na parce que bi na ni anw ka économie jateminɛ Mali bɛ dépanner an bɛ buruburuni minnu sɔrɔ dɛ an ka économie dépanner ba de don o buruburuni ninnu na bon olu dun don min na ni sanu mini ninnu datuguna o buruburuni ninnu bɛna jɔ donc ni buruburuni ninnu jɔra cogoya foyi tɛ kɛ gouvernement nataw bolo walasa ka jamana gérer maintenant en 2009 Mali assemblée tun ye loi dɔ ta ko ka kɛsu jiginɛ dɔ sigi ko o jiginɛ ye ko buruburuni ninnu ko dɔɔni ka ta o la k'o bila o kɔnɔ ko o kɛsu labaloya walasa sini ma sinikɛnɛ ma anw denw n'anw mɔdenw olu bɛ se ka sanu nafa sɔrɔ cogo min na parce que an bɛ ka taa cogo min na an b'a bɛɛ bɔ k'a ban bon hali sini ɲɛma sɔrɔ o kɛsu ko la donc Mali ni dugu min bɛ se ka comparer sanuko la o ye Ghana de ye bon tubabuw bɛ Ghana fana mais Ghanayɛnw ye mun kɛ minnu ni tubabuw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ghanayɛnw y'olu dɛmɛ k'olu favoriser walasa olu bɛ se ka mini fitininw bila sen kan cogo min na o mini fitinin ninnu yɛrɛ olu bɛ mɔgɔ min ta baara la hali belebeleba ninnu t'o ta baara la et puis Ghanayɛnw bɛ ka u yɛrɛ ka miniw développer u yɛrɛ donc mini fitinin ninnu k'an ka damandala mɔgɔ ninnu k'olu yɛlɛma k'olu kɛ mini fitininw ye o ni an ka maliyɛn minnu ye baara kɛ mini belebeleba ninnu kɔnɔ olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma donc olu ye politikiw ye gouvernement kan ka minnu bila sen kan mais sinon an bɛ niveau min na bi yɛrɛ ni pour que Mali sanu ka se ka maliyɛnw nafa fo tiɲɛ ka fɔ sanu minnu bɛ k'a suɲɛ k'u gɛn
ou gagner dans les solutions. C'est-à-dire que les multinationales nous gagnent quand c'est un contrat ou quand nous négocier courailler ou les Maliens y a qu'un Mali sans nous ni hôtel ni faut être sega sorona parce que buruburu ni nous me dit en moi au te sega en nafa albini indépendant ala au sega en nafa bon code minier ni sanugo kuma wulila fama ube wuli un code minier ta un état généraux que sanugo la olube ga yini ko tubabu kana ni tubabu nana comme olube do soro te fana buruburu be do trésor kono parce que impôt fana be sara bon impôt du be sara fitini ne ka nyemi fo yala ni 90 grammes bora par tonne ni impôt be sara 6 grammes ne ka ngoni ya do on na faka do bon o re tono fana to fana be ka classe ça va et tukuni o 40% veut dire angolma 40% veut dire anglo-golma mais no 20% o de be son ro kadi on gouvernement maintenant o buruburu ni nunde en beau de toy kan nous gain ou bien ka segin contrat ou kanga contrat ou signé kuraye ka minin di mali manokera mali mokote pétrole la mali mokote tout abula mali mokote fou la mali be développer ka ke mali be ke puissance mali be se ka problème be régler ni akasanui maintenant code minier nous kodu toy angata code minier sous-régional là c'est des autres initiatives ta au sera fait pour que anga jamano be ka code ka kele o la alni to babu mun ko kubena ou kana to ou ka jouer dugudo ou ka dugudo to en comme bega fo on be fait ko na investissement ko nga dugudo là parce que investissement nous attend na fala mal là mais malman nous même fois alibi a une vidéo ni on va partager quoi ça pour que mo chamanga information soro parce que na mambolo di nyoma anga fara nyonga on kelente sede nebe ni kuma na mais on kelente se ka keleke fu en beri ka mbolo di nyoma anga kangelen fo anga kelen nunke wala sa tubabu be sigile en kan tugomina mini nunka mneula ou bien contrat ou ka négocier couraille mali gouvernement be se ka tasoro ala tugomina parce que ameka trasra mi fait tanton ni buruburu ni ntambo wanga sanu be ban ante bono la fuka dinya wuli ni occasion ni amsi anga problème o régler tugomi mais anga fara nyonga ali bi aka do anga tona ay do bitona anga kelaw ke nyon fait na kelaw ke nyon fait ame jo sor ko la nyon fait parce que alni adjate mne kala je murla exploitation wakati unana ni murla ro reta kala je mo mi be abeta 20000 personnes na bon au 20000 personnes ni chama kumbe sénégalais chama tunte damanda barakele bon au sénégalais nous yolu la wuli ka buga dugukolo la bon ali do ka war masra ali bi donc mo la wula ka buga dugukolo la ka laydu ta uye donc pour ka demsanu be ta barala utungo kube mo bi wolon vlan fla ku village au village mo bi wolon vlan fla ko de be ta barala minna mais mo min tara village au village ko na achité mo sababo yalo fana mai o mai donc anga fama nyebo o bela anga fama nu benga lolu buta soro olu date atola blé bon est-ce que o kele nu mo kele o mesi ko kele o ke ko ban bon murla bubulu ou be ka murla tulubo ou be ka murla nafabo mo be ku dai men ni domba fana parce que ni ata kala je abi fo mi mango damanda bara malien be bara kala abi mo million kilembo donc mo be ku dai men ni domba murla ka unana ka mo genga boy ko mo ka bo domba ko liye yoro belesan bon nous yo ko ke uni anga fama zon lu yere de bolo be nyogon bolo lu be traf mo gain ka boy ku ka minon kari ku ka fon tien ku ka tra ka boy non donc yero ko ni ote ko mali dunye jamana mi kabri lawale la sanu be bon mal la bolo la kabri lawale la mali sanu ko o la donner le dien fambe wajiko fana ne mala la liji yere soro murlana da fa village ou la blé en tout cas dignement qu'on temblé ay ka jatene kala je ou be sanu be bo bromina bro 4 millions de tonnes au beau de boss en haussant au 4 millions de tonnes ni ou be ji avec format 17 millions de mètres cubes donc bro million nani au de bo 100 4 millions bro million tonnes million nani au beau de bo maintenant pour que ko ou be 10 mètres cubes 10 mètres cubes million temps en wolonvla au beau de utiliser donc au million temps en wolonvla nous beau au pomper anga dugujugoro donc au ji ou be klaka e posone na be forme ko cyanure o be klaka nyagami o la tuguni donc ni o nyagamira o la o klaka seri tuguni anga togoda o la o be seri yoro la yoro munu malabe yoro munu maladamu wala sa posone ji me se ka la marai parce que posone ji la mara yoro nu o be digé ba de tike donc nous digé ba tike ou be jinoro nume ka kono alors que bashu de kanga ke dinge ba nungono wala sa posone kana jigi dugu jugoro ka nyagami dugu jugoro jila mais utu yere bla ola
anga ministre des mines do yɛrɛ ko villageois ma ko tile bɛ pɔsɔnɛ faga ka bɔ ji la. Bon, e ko villageois ma ko tile bɛ pɔsɔnɛ faga ka bɔ ji la. Villageois dun hali n'u ma kalan sa, u ɲɛ b'a la ni kɔnɔw ye ji min u bɛ sa, u ɲɛ b'a la ni baganw dugaw mana ji min u bɛ sa. Ya dɔ kɔni o tɛ ka mɔgɔw nɛgɛ ye sa. Maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ, tile bɛ dɔw faga la, tile bɛ 80% ɲɔgɔn faga pɔsɔnɛ in na, mais tile t'a faga o. Tile bɛ pɔsɔnɛ yɛlɛma ka kɛ gazi de ye. Bon o gazi yɛrɛ o ka jugu hali ni ji min ye. O gazi n'i y'o sama, Hitler ka tile wagati la, a bɛ fɔ min ma o camp de concentration d'Achau, o gazi kelen o de tun bɛ kɛ ka mɔgɔw faga ye. Donc o gazi a bɛ fɔ min ma ko cyanure ɲagami ni tile la, donc o mana évaporer o gazi o de bɛ mɔgɔw faga la sisan nɔ mori la. Maintenant villageois tun m'o conséquence ye, fo minnu datugu kumaw selen ani laban na o ɲɛ bɛ mɔgɔw bɛ ka sa, ninakili bɛ ja. Donc ninakili ja bana de gazi ne b'o bila mɔgɔw la. Et puis 20% min bɛ to ni tile to o faga, o bɛ don dugu jukɔrɔ, o de ye morila n'a dafɛ villageow ji bɛɛ tiɲɛ pewu k'a ban. Fana k'i ta ka bɔ yen, a bɛ f'i ma ko arseniki, u bɛ bɔnmu min kɛ ka kulu dugukolo pɛrɛn, bɔnmu bɛ kɛ ka dugukolo pɛrɛn, o bɔnmu pɔsɔnɛ dɔ de fana b'o la n'o ye arseniki ye. O arseniki nin fana ka jugu dɛ, bon o fana yɛrɛkɛlen de bɛ morila n'a dafɛ yɔrɔw la. Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la, Mali sanu dama bɛ se ka Mali ka problème bɛɛ régler, ka Mali bɔ nɔgɔ la, Mali bɛ tɛmɛ farafina dugu tila bɛɛ la développement na. Mais tant que Mali ma fama ɲumanw sɔrɔ, fama minnu bɛ se ka u hakili don jamana la, k'u yɛrɛ ka poche da to yen, Mali bɛ sa nin cogo la tantɔ. O de la hali bi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ, an ka wuli, an k'an cɛsiri. 2018 filɛ nin ye, an bɛ se ka ko caman k'o kɔnɔ, ani hali taalen ɲɛfɛ, an bɛ se ka kɛlɛw kɛ, an bɛ jo sɔrɔ kɛlɛ minnu na. Donc Maliens k'u bolo di ɲɔgɔn ma, n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma, an b'an ka sanu récupérer, k'an ka sanu kɛ k'an développer, ka segin contrats kan k'u négocier, ou bien an yɛrɛ b'an ka sanu bɔ. A dɔnniyaw b'an na, a minɛnw bɛ sɔrɔ, wa mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu b'an dɛmɛ o sira fɛ. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. An bɛ se ka wuli k'an jɔ, parce que bibi na an ka sanu suɲɛnen de. Donc nin cogo la tantɔ, ala an ka ala minɛ, an ka ninnu gɛn, an yɛrɛ k'an cɛsiri, an ka ɲɛ sɔrɔ an ka sanuko la, an k'an ka développement kɛ n'a ye. Bi vidéo tun ye nin de. Maintenant aw kana ɲina ni vidéo ni pour que mɔgɔ caman k'a faamu, i b'a partager k'a liker, a bɛ se ka taa n ka blog fana kan jarash.com pour que ka information caman sɔrɔ vidéo ninnu kan. Merci beaucoup, k'an bɛn semaine prochaine.